silak tayo eh. Support namin, no? To be near you, to be free. I am flying. I am flying. Ito ba? Like a bird. Yan, no? Across the sky. I am flying. Resting like clouds. Adar, dito tayo, Adar. Sige lang. Sige lang. Sama ka doon para apat kayo. O kami na lang natin chat. Mamaya na lang natin. Gusto mo? Kami na lang. Wow, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Yung mas exciting din yung ano, yung principal na yun. Lugi pala ako, dapat kasama ako. Ayaw mo na tatol. Yan na lang. I-announce ko lang muli make sure na may dala kayo mga tupis nyo. Memphis ay not qualified. Kailangan dalawa lang. Anikit pwede. Tupis pala yun, tupis. Tupis at saka 5 piece. No peace. Dito ko. Ah! Woohoo! Oy. Ako na naman ang Wala na. doon ka. Doon ka naman. Wala kang buhay. Okay na. Yan o. Yan. Yes, Lord. Free. No, actually, dapat kailangan nyo kunin yung sale. Para at least, nalayan nila.